Maayong adlaw mga ka-content creators. Ang atong hisgutan karon ang mahitungod sa community standards. Daghan naman kaitag nadunggan pati sa community standards. Pero kadaghana sa ato wala pa nakakita ug unsa gyud ning community standards. So atong hisgutan karon. Ang community standards usa ka outline kung unsa ang ginadili ug unsa ang gitugutan sa Meta, sa Facebook, sa Instagram, sa Messenger ug sa Threads. So dili lang ni community standards sa Facebook. Apil na tong mga platforms nga akong giingon kay Meta man gihapon ang tag-iya kanila. So kaning community standards gibuhat ni Meta aron pagprotektar sa mga users sa abuse. Sa kada adlaw sa tibuok kalibutan, billions of users ang gagamit ani nga mga platforms. So gi-recognize ni Meta ang iyang role sa paghatag sa mga katawhan sa oportunidad sa pag-share sa ilang experiences, sa pag-connect sa ilang pamilya ug sa ilang mga friends ug even building communities. So ingana kadako ang role sa Meta. Apan ila pong gi-recognize nga open sa abuse ang mga users. So kinahanglan ilang protektahan ang mga users gikan sa abuse. Mao ni nga nahimo ang community standards. Kining community standards gikan ni sa mga feedback sa mga users, gikan pod sa mga opinion sa mga experts sa technology, sa public safety ug sa human rights. So dili basta-basta ning community standards. So kada palisiya nga buhaton nila sa community standards dunay rasyonal o rason ngano nga gihimo nila ni nga pulisiya. Atong tan-awon ang number 1 gyud nga nakabutang nga ilang pulisiya. Mao ni ang coordinating harm and promoting crime nga usa nga ginadili gayud sa Meta. So ang ilang rational ani is gibutang nila dito nga in order to avoid harm offline and copycat behavior, you are prohibited to facilitate, organize, promote, and admit criminal activities that target people, property, business, and animals. So, kung ang imong content maka-harm sa people, can harm business, can harm property, can harm animals, i-take down nila ang imong content kay nakalapas sa community standards. So kana lang sa karon mga ka-content creators, salamat sa pagtan-aw ug hangtod sa sunod nga video.